bana nga may seryosong abalitian, gitabangan sa 85,000 pesos nga hospital bill pinaagi sa Ascenso Free Hospitalization Program. Mary Melody Reyes alang sa report. Tungod sa seryosong balatian sa bana ni Lizelle Colmenas nga si Dexter Colmenas, 46 anyos, lumulupyo sa Barangay Bagakay, na-confine kini sa Misamis University Medical Center kun MUMC ug na-diagnose nga may acute decompensated heart failure o chronic kidney disease. Matod ni Lizelle Colmenas, kini ang unang higayon nga miduol siya sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration. Dako ang iyang paglaom o pagampo nga pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program, matabangan sila aron ma-zero balance ang ilang hospital bill nga mikabad og 85,000 pesos. Ako si Lizelle Colmenas, taga Bagakay, Ozamis City. Nangayo mi og medical assistance para sa akong bana nga na hospital sa MUMC for 8 days. Dayon dako kay mig-excess sa bill manggod. So abot og mga 85,000. So mo nang ningduol mi sa karon dinhi sa Ascenso nga programa. Mapasalamaton kaayo mi nga naaning programa nga free hospitalization sa Ascenso. Naka-avail for the first time, naka-avail mi sa akong bana. First time pa. First time ang pag-avail mo, nagdahom na ka nga zero balance. Wala gyud, grabe akong inampo sugod pa gyud dito ko pagka-confine namo nga sus Lord mentang tag ma-zero balance mi kay wala na gyud, as in drain na gyud mi financially tungod sa pabalik-balik namo og patambal niya. Gibutyag ni Lizelle nga huyang na ang lawas sa iyang bana nga si Dexter tungod sa diabetes nga nakaapekto sa iyang kidney, baga o kasing-kasing. Kini mao'y hinungdan sa ilang kanunay pagbalik-balik sa ospital. Actually diabetic siya for how many years, dayon apektado na iyang kidney, iyang lungs, iyang heart, as in kanang kuan na gyud siya, kanang weak na. Financial struggles for how many years, 6 years bing balik-balik sa ospital sa kumbana tungod sa iyang sakit, and very thankful jud kayo mi sa ni Kong Ando, ni Gov Henry og ni Mayor Andy og sa Ascenso Pinoy sa ilang programa nga dako kayog tabang gid kanamo nga naa sa naay mga masakiton nga mga hospital nga wala jud tawoy may ikabayad og nga nakadagko nga amount. Dugang pa ni Lizelle, ang iyang bana kinahanglan pa nga muagi sa usa ka proseso nga buhaton sa Cagayan de Oro. For angiogram siya, after na mo diri mahuman kog process, dagan na pud mig Cagayan kay magpa-angiogram para makita asa ang plug sa iyang heart, and angioplasty kung unsa i-recommend man gani sa doktor igabot didto. Dako ang pasalamat ni Lizelle sa tulo ka mga haligi sa probinsya, ang amahan sa Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Fominal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Andoe Fominal ug ang Young and Dynamic Ozamis City Mayor Attorney Henry N.D.F. Fominal Jr. tungod sa ilang mga inisyatibong napahimuslan na sa daghang mga Ozamisnon, ilabi na sa panahon sa medikal nga emerhensya o kakulungon sa pinansyal. Mapasalamaton kaayo mi no ni Gov Henry, salamat kaayo ni Kong Ando and Mayor Andy. Salamat kaayo ninyo sa inyong programa para sa mga pareho namo nga nanginahanglan og tabang aning medical assistance o kining uban pa nga mga programa para sa Ozamisnon. Padayon ng Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program sa pag-abag sa mga Ozamisnon nga anaa sa kalisdanan. Usa ka buhing pamatuod sa tinuoray og walay puwas nga serbisyo nga gitanyag sa Team Ascenso Administration ubos sa mithi nga pag-Ascenso. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozamis Today hatod kanato inyong serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration, pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Womanal Jr.